जोहार दोस्तों, आज मेरी बहन आई हुई है, आके सीधा मेरे गार्डन में आ गई है। देख रही है कितना सब्जी बचा हुआ है। ज़्यादातर सब्जी तो मर चुका है। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था तो उसी बारिश के चलते ज़्यादातर सब्जी ख़त्म हो चुका है। अभी जितना भी कुछ बचा हुआ है वो सबको तोड़ रही है। तो आज ज़्यादातर वीडियो में उसी का चेहरा नज़र आएगा, क्योंकि मैं मोबाइल को होल्ड करके रखूँगी और वो तोड़ेगी तो वही दिखेगी। ले तो रखबार जिनिस आनी दिछी ले एतको बड़ो जिनिसटा बेसी तो सब्जी ही नहीं खे गामलाटा बड़ो की तुलिस काउरा साग और कोई तुलिस जे आज पूरा वीडियो में मेरी बहन ही नजर आएगी। होय खराब होइछे देख तो तुली करी देख, खराब नहीं होय हैं। ओहो पानी पी गया है। क्या करेगी, लेगी कि नहीं? नहीं लगता हले काटी कर देखते হবে बाहरी तो भारी আছে বাকি ও তাহলে খারাপ নাই হয়। আরে আরো আছে ডিংলা এইটা দেখ এইটা ভিতরে ভিতরু এই মাঝেলে উধারেলে রাস্তা নাই খে এইটা এইটা हाँ वही ठीक है। ये भी खराब हो गया। खराब हो छे ये माँ की छेदा होई छे देख सब पची पची जाई छे। এই উপর দিকে গেলে পারকাইয়ান এদিকে গেলে যত কাটবি আরো কচি যাবে। दूसराटाके আমাকে তো লাগছে বহুত লম্বা কাটলিস। ঠিক এইটা একটা আগে দিকে হয় কাটলে আরো ভালো সুন্দর করে হবে। মাছ গাই ভরি রয়েছে, ভালো লাগবে। এখনের সময় আর গার রেশা নাই বাইরে যে পুরাটাই খাওয়াই যায়। কাউরা শাক দমে সুন্দর হয়েছে, খাবার লোকেই নেই যে নাই যত তুলবিস না অত আরো কচি যাবে। एक सप्ताह तुल नहीं खराब हो गई থাকলে আর এখন তুলা আছে মানে কি একটু কবুই হলে নাই তুলা হবে হয় শক্ত হয়ে যায় আর ওগা তো ভালো স্বাদ নেই লাগে কানের কাছে একদম চিমড়ো হয়ে যায়। আলতি শাক আর লি যাবি
जहाँ साग अच्छे सपोर्ट सकते कौन जंगल झाड़े भीतरी छिस रे साग तुलते साग এইটার শাক গাই বেশি ভালো দেখাচ্ছে যে এটার বড় বড় পাতা আছে বুড়াইছে নাই না নাই নাই পুরা সাফা করে দে সব কাট মানে জায়গাটা ফাঁকা হবে एक एक पत्ता बुढ़ा है ना ठीकই আছে এটা মানে কিছুদিন আগেই কাটি করে সাফা করে দিছিলি যে দাগ লাগে ইয়া দেখ দেখ ধ্যান দি করি ওই মূল দিকে ধ্যান দিবি सब गाछ यदि काटबी ना ओइठिनटा फाँका होबे बूढ़ा हो जाय छै अच्छा तो नहीं काट देखी देखी काट यार पकोड़ा बनाबो तरकारी बनाबो আর কি বানান মাছের সঙ্গে বানাই কত সুন্দর দেখাচ্ছে দেখা দেখা পাতা গাই ধারে ये देखिए कितना सारा कलमी साग है यहाँ पर यहाँ है फिर उधर भी है बहुत सारा मैं अकेले खा नहीं पाती हूँ इतना सारा आज मेरी बहन आई है जितना मर्जी उतना ले जाएगी जो तो मर्जी अतको तुली कर ली जा पूरा पूरा टाई तुल पूरा था आपको की करे खाते तो 2 दिन 3 दिन खाबी एमने रांधले खाबार अनेक लोग हाँ माने যত তুলবি অত হবে কারো ডর নাই কিছুই নাই খেন সাপ তাপ কিছুই নাই খে ওই সাপের ডর লাগছে নাকি নাই খেন ওই গরমের দিনে একটা ঢামনা সাপ ছিল আর কোনো সাপ নাই খেন हर तरफ साग ही साग पूरा फैला हुआ है कलमी साग যেমন চিত্তা কা বলতে ছিল কিড়া চিপকি রই থাকেন ছোট ছোট তো নাই দেখাচ্ছি যে হই নাই খেন কে জান পুরো খালি হয়ে যাবে যে খালি কর না আরো হবে আরো মানে কঞ্চি কঞ্চি গা আরো বাইর হইবে দেখা এই ধারে কত গা তুলিছিস আর আরো তুল হবে ऑर्गेनिक साग बिना मिलावटेर बिना खाद का नहीं
हाँ तो खाद थोड़े, केमिकल खाद थोड़े डाला हुआ है इसमें, बस गोबर डाला हुआ है, अपना अपना तैयार किया हुआ खाद। हाँ, इसमें ना पेस्टिसाइड डाला हुआ है और ना ही केमिकल वाला खाद भी नहीं डाला हुआ है। ये कर लगा तुलबो तुल ये देखिए देसी वाला ककोड़ा, खेक्सा, खेक्सी, कंटोला, इसका नाम यही है। ये जंगल में मिलता है ये वाला, लेकिन यहाँ पर भी मैं लगाई हूँ। तुल तुल को तो माने बेसी नहीं खे, ওই দেখো ওইখানে একটা ইঠে ইঠে এই ধারে দেখতে পারলিস অনেক ছোট। তুল তুল আরো ওই ধারে আছে 2-4টা। দেখি কত গা তুললিস। ये देखिए देसी कंटोला, एक सब्जी हो जाएगा। आलू मिला के भुजिया बनाएगी। और थोड़ा सा तोड़ना, देखना खोज खोज के तोड़ो। हाँ। डिंगला साग, डिंगला साग, हाँ कोहड़ा साग, डिंगला साग और डिंगला में साई कर रांधले भालो लागे रे। তোর কিসমতে আরো ভালো ডিংলা দেখি পাইছি। দেখাই দিব, হাই দিকে দেখ, হাই দিকে ওই কেলা গাছ দিকে, ওটা একটা না দুটো আছে। তুল ডগ ডগ দিকে শাকগা সব যত যত হয় আগিগা তুললেও কোনোই নাই, মানে हाँ मरीच गाछटा ওইটা একটা আছে, ফলছে ফলছে ভালো করে সাফা করে দে ওই চিনটাইটুকু, মানে খালি করে দে, আমি ফাঁকা করেছিলি আরো গাজাড় হইল। তুই জনঠে মারিছিস ওই পাশে আরো মরিচ গাছ আছে, তোর পেছন দিকে, পেছন দিকে দেখ মারবি, মানে গড়ি রাখবার জায়গাও নাই খে। ওটা দেশি বালাটা আছে, হলে তুল। ও থাক। ডিংলা শাক অতকু গাই হবে মিশাই করে রাঁধবো। ইটা একটা রে, ইঠে ডিংলা দেখ, ইঠে একটা আছে দেখ, এইটাই তুই শাক তুলতেছিলিস দেখিস নাই, দেখ এছাড়া এটা থাকুক, এটা নাই তুল নাইলে এটা পাকবে। হ্যাঁ ওটা পাকিছে। হাইদিকেরটা তুল দেখ, খুলতে খুলতে তোর ডাল গাও নাই ইয়া করি দে, নাই কাটি দে। আয় এই ধারে আয়, ডিংলা দেখ কত ডিংলা আছে, মানে আধেক গা তো পচি গেল, 15-20টা রকম ফলি ছিল, মানে একদিন আমি গনিছিলি না, 15-20টা রকম ছিল। ইঠে দেখ এই যে একটাই ভালোটা মাছা আছে দেখ, তো উপরে টুকুই হয়েছে, বাকি এখন তুললে না কিছু হবে। দেখ তুলবি তো তুল, তাহলে ফাটি যাইছে বাকি জল খাইছে। হ্যাঁ ও এটা রয়েছে, এটা ভালোটা না, দেখা দেখা দেখা। হ্যাঁ হবে 2-2.5 কিলো। হ্যাঁ এটাকে কি করবে? তুলবি তো তুল, তুলাই রয়েছে আগের লাই, লাটাটা পচি যাইছে যে, দেখ
তোকে ওই আসিছিলি তো বলেছিলি ওই আচাকা এত বর্ষা করল না তো এই ধারে আসিয়েই নাই এত গাজা খারাপ আছে খারাপ আছে খারাপ আছে ওটা থাক 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 রাখি দে ওইটাই ওইটা খারাপ হয়েছে এইটাও খারাপ হয়েছে ওটা ইটার উপরে আছে তবুও খারাপ হয়েছে না কিছু প্ল্যান করে শুনে থাকবে নাকি উন্দুরে খাই থাকবে ইটা ইটা দেখ না এটা এটাও খারাপ আছে এই পচে দিয়েছি এ মা গো একটা ইঠে আছে আছে হ্যাঁ ওটাও খারাপ আছে হ্যাঁ ফাটি ফাটি যাইছে ওই এই জলের দিকরি এ মা গো রাখতে হো এত এত ডিংলা খারাপ হইলে আমি ভাবতেছিলি না একটুকু পাকবে ভালো করে তারপরে তুলবো তারপরে তো এত বর্ষা হইল আর কি তুলবি হ্যাঁ পরে একদিন দেখতে আসিছিলি তো দেখছি যে ডিং লাগাই গায়েব আছে তোকে মিলিছে তোর কিসমতে আমাকে এটা একটা ক্রিকেট বল আমার হ্যাঁ ক্রিকেট বলিছি কিটা বলটা রে ক্রিকেট বলটা কি করব ওটা কি করবে বল হো মিলছে हाँ फुटबॉल हो मिलছে फुटबॉल नहीं क्रिकेट बॉल है ओ कौड़ा है ओहो चिटचिट्टे वाला अच्छा हो जाबे झाड़ी है तो देखा छे सोनाई ভালো লাগে এই গাছের যে ভাই নাই খাই দেখেছি চাখি না আর ওই গাছটা এত পপিতা হ্যাঁ নাই খারাপ হয়ে গিয়ে এক সপ্তাহ থাকলেও আর নাইলি যাব বলতেছিলি নিয়ে যাব অমরুদ আনি দেব আন ক্ষীর হয়ে গেছে হাতে हाँ एक बार लगी छे लेके जान मीठा लगे ना हाँ सीढ़ी लगाबार दरकार नहीं बाहर एले तो नहीं देखा छे हाँ चल हाई ऊपर गाछेरटा देख कत टाइम लागছে उठते हैं बोलेन मोटा लोग उठते नहीं पारेन गाछे আমি মোটা লোক বটি আর তবু গাছে উঠলি हाँ और उठो जल्दी चप्पल गा खुली दे ना चप्पल पर खाली हो रे ना তুইও পারি গেলিস রে আমি ভাবতেছিলি আমি এই পারি তুল তুল আনজির তুল আনজির ওসির আছে কতকু গাই পালিস पका আছে ढेर पका বেশি পাকা গা ভালো নাই পোকা হয়ে যাইছেন
কেমন ভালো লাগছে না? মিঠা লাগে না? মিঠা লাগে। আরো দেখ, ওই ধারে দেখ। হুম, উপরে দেখাবে। আরেকটা পাকাটা ছিল। থাকতে দেয়নি তো। অনেক চাহিদা। হ্যাঁ, উঠে আরো আছে। ঢের গাই বাইরিল নাই। হ্যাঁ, তোদের খাওয়া হবে কি? হয়ে যাবে। হয়ে যাবে কি গাকে আমি ঝোলায় রাখি, ঝোলায়। রাখ যা। দেখ গড়কি বেক। আধা ঝোলা। তোর আঁধीरটা খাইলে হ্যাঁ, अमरूदটা खा তোর। ये देखिए अभी कुंदरी तोड़ रही है। ज़्यादा नहीं है कुंदरी। खोज खोज के निकालेंगे। आधा किलो रकम के जन बाई रही हाँ, আমি তুললে তো 1 কিলো বারকাই দিব। কাইলে তো বাকি। আমি যদি তুলি না তাহলে 1 কিলোলে বেশি বাইরিবেক। তো কাইলে বাইনা রেখে রে বাবা, নাই থাকতে। হ্যাঁ, বারকাই দিব, তুলি দিব। তুলব? হ্যাঁ, দে আমি একবার বানাবো। ले তোর অনেক ভিডিও হয়ে যাইছে। আরে পুরা দিন আমি বেশি নাই দেখাই আজ। মানে ধীরে ধীরে আমাকে ফেমাস করতে হয় নাইলে তোর 1 কিলোলে বেশি বারকাই দিব দেখ। ভালো। এমনি আমাকে কুন্দুরি যে ভালোই লাগে। 1 কিলো 2 কিলো হলেও ঠিকই। মানে 2 দিন রান্না হবে। হ্যাঁ, 2 দিনলে বেশি হবে। 3 লোক আছে যে। হাই পার দিকের গা তুললি? ওই দিকে নাই, ওইদিকে ওইদিকে। ওইঠে আছে আরো, আর ইঠেও আছে অনেক গাছ। খুঁজি খুঁজি করে তুলতে হবে। তোর যে আদত হয়ে যাইছে। আর আমরা যে কভু কালে বাড়ি ঘাড়ি গা।
এটা যে ঝেঁটুয়া লাটা না আর কিছুদিন পরে ঝাঁটুয়া খেতে আসবে। হ্যাঁ ওই ধারে আছে আরো। হাই গোরা ভেন্ডি তুলছেন ওই বাগানওয়ালা का डोल लेकर ডোলে আনবার সময়টা গেল, সব সবজি শেষ হয়ে যাচ্ছে। নাই বড়াই ভিতরালি না এক সময় কত সুন্দর না, কত খুশি লাগতো। তো लोग के देते बड़े एकदम ये तो लंबा डोड़ो देखी करी तो बाबा এটা রাখছি। হবে চল হবে হবে এই আগো দিগা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো একটু সাঁঝ হচ্ছে তোর লাগিয়ে থাকতে দে আমার লাগি কি আরো ছোট ছোট গাছে, আর দুদিনকেই তো বড় হবে। কুঁদরি অনেক জলদি জলদি। ছাতুর সঙ্গে রাঁধবি না একদিন, ছাতু বালি ছাতুর সঙ্গে ভালো লাগে। ছাতু পাবি কাহি, একদিন বালি ছাতু আনিছিলি আমি। ছাতু কাহি পাবি? 1200 টাকা 1200 টাকা কিলো ছাতু মিলছে বাজারে। 800 800 এখন 800 হয়েছে। আমি একদিন 1200 টাকা করে কিনে আনিছিলি। লইতন হতে তুই পড়বি পেছুয়াই নিলে হবে 1 কিলো হবে না? 1 কিলো বেশি হয়ে যাবে। বলেছিলি না 1 কিলো বেশি টাকা কিনবো। হয়ে যাবে চল 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 ले तो समटा किसे समटा भी थोलीटा भीतर आब ना हइल हम एक जगह रखी तबे ना लोगटा देखबेन जे सत्य 1 किलो बेसी तुली दिछि। ले तोर झोलाई उठा। ये देखिए वहाँ पर आधा किलो जैसे है और इधर में है आधा किलो जैसे। ये उठा देखिए 1 किलो से ज्यादा হবে 1 কিলো বেশি হবে। দেখ ওই ধারে আরো আছে, ওই ধারে দেখ, ওই ধারে
তুলি লে উধারও আছে কেনে ছাড়বি পাকবে কখন বেকার হ্যাঁ বাবা এ একটা তুললে হ্যাঁ মানে গাঁঠে গাঁঠে ফলি থাকে না বুঝল चल अमरूद अमरूद और कुंदरी देख पड़ भी नहीं हाँ नाम तो पारी छिस দিচ্ছি अरे আমি আধা দূর চড়তি উঠে লিখি তবে না আমাদের ভিডিও বানাবার স্ট্যান্ড তো স্ট্যান্ড কি कहाँ गया जी ले झोलाटा धर रे छाड़ी कर झोलाटा धर धरलिस हाँ ওইরকম মুড়ি করে লাগছিস दाग नहीं लग रहा कपड़ गए अरे तो झोला तो हुई जगह अब गुलदस्ता को निकाले ना हाँ झोला तक बच्चा अच्छी कठाल है कुत्ता लानी करी ओ मा कांठाल जे रे कांठाल आरो तुली দিব काका धान पका था কাঁচা পাকা দুইটাই পাকা একটা পাকা আছে ডিলে তোলে দিয়ে দিব শাকটা কি চোখটাই দিবে বাকি हाँ सब ले तोले दे डिंगलागा ওই ডিংলাটাকে নাই ধরলিস ওটা মাটি মাটি এই আছে ডিংলা এই কাঁঠাই লাগে তুলি দিব নাকি হ্যাঁ कटहल लगना है हाँ चल चल तुलसी शाम के समय में ये हुड़ले नहीं होबे কি রকম হুড়লে হবে পড়বে তলে सकते हैं नीचे ना বাকি আর নাই পাবিস हो नहीं पालेगा की करेंगे ঠিক আছে क्यों नहीं खाबे ना मी एकला নাই কাঁচা আছে কে জান গাছ উপরে नहीं पकबे रे कलमी साग হুম बाद डिंगला साग ডিংলা শাক কোহড়া শাক डिंगला साग कुमड़ा साग कोई साग कोई साग कोई साग পই শাক कोई আমরা বলি পুঁই শাক আর এদিকে বলেন পই শাক अरे तो हमार मन पसंद है হুম कौरा साग ढेपा साग कुदरूम साग ठेपा शाक काउरा शाक काउरा आड़ा कुदरूम कुदरूम हो बोलन कुदरूम साग अरे लोइतो न लागी खेकसा भी करला हाँ लोइतन फल दे एक मुठाई पालिस आरो तुल বললি নাই তুললিস খুঁজতে চলে ला दई গাজার দিকে খুঁজতে চলে যে পাতিস गजाड़े भाई ये तो गजाड़े डर लगे बस काई मुडले नहीं हराई है ना आए पपीता पेपर का जो ভালো গাই ছিল না হ্যাঁ ভালো পেপার এই তো নাই মানে কি তোর জরুরতের নাই নাকি না হে তো পেপার আছে पपीता का गद गाई है जे
हाँ आज थोड़ी भाभी छिली एक मिलबे हाँ लास्ट इटा आरो हाई ठंडार दिने आरो सब्जी मिलबे कांठाल तो नहीं ली जाबो बोलिस की आइला एक एक झाला लेकर जा हाँ लाओ इधर करेगा ला छुट्टी नहीं एखन है माघ मासे जाई आज जे आशा नहीं जाबे तोरा आसले बोली एक वीडियो हलो बनिल मारो ताहले हैं बाय।